आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल के एहतजाजी मुजाहिरे की हकीकत सामने आ गई। सीटीडी बलूचिस्तान के मुताबिक रवां साल बीएलए और बीएलएफ की तुर्बत में 158 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान 66 मासूम अफराद शहीद और 30 से जायद जख्मी हुए। इसी सिलसिले में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने एक माह के दौरान मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशन के दौरान 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द बालाज हलाक हुआ। दहशतगर्द बालाज मुतादिद मासूम अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस था। गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्द बालाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने का एतराफ़ किया, जिसकी तफसीलात FIRs में मौजूद हैं। गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाज से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया। इस तमाम साजिशों में ख़ासकर इंडिया का हाथ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बैरून एजेंडों पर काम कर रहे हैं और इंडिया से पैसे लेकर वो यहाँ पर अपने ही बलोचों का खून बहा रहे हैं। इस तहरीक में ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग को ख़वातीन को इस जंग में धकेला जा रहा है। हमसाय ममालिक को भी देखें जिनके अपने मफादात हैं, जो हमें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर से। तंजीला साहिबा, ये भी कहा गया है कि इनसे ये पूछें कि वो तो दहशतगर्द था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं और आप इसके लिए रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी फौजी के शहीद होने पर उसके हक में रैली निकाली है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सवाल तो बड़ा ही पर्टिनेंट है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल रही है और जिस तरह से हमारे पास बड़े वाज़ेह शवाहिद हैं कि जितनी भी हौसला एजेंसीज हैं, अब वो बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट रहा है, जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती रही हैं, उसको फंड भी करती रही हैं और मुलव्वस भी रही हैं। और आप देखिए कि कुलभूषण का मामला हमारे सामने मौजूद है, एक जिंदा जीता जागता सबूत मौजूद है। इसके अलावा भी कई सबूत हैं जो बलूचिस्तान में बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ, जो हौसला एजेंसियाँ हैं, उनके मुलव्वस होने के शवाहिद के तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि बलूचिस्तान में मजदूरों को जिस तरीके से कत्ल किया गया, बलूचिस्तान में सेक्युलरिज्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को बसों से उतार के उनको कत्ल किया गया, तो जो बलूचिस्तान में हम चाहते हों, फिर उनको इन तमाम जो मरने वाले हैं उनके लिए रैली निकालनी चाहिए। मिसिंग पर्सन का जो मामला है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का मामला है, ये एक हकीकत तो है, लेकिन इस हकीकत को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, रियासत को बदनाम करने के लिए, वो बड़े अनफॉर्चुनेट है। और आप देखिए कि जो ये बिलखुसूस जो बालाज का मामला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इत्तेफाक से मैं बलूचिस्तान में थी और वहाँ की जो सीनियर लीडरशिप है, वहाँ की जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो लीडरशिप है, उनसे मुलाकात भी हुई हमारी। तो इस मामले पे अगर जो एक्सप्लॉयटेशन का मामला वो ज़रा ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि हुकूमत ने तो उनके उसमें हिरासत के दौरान मरने के ऊपर उसकी इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया था। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जो BLA जिस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है और जितनी भी कलअदम तंजीमें हैं जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और जैसे CTD के एहलकार हों, FC के एहलकार हों, पाकिस्तानी अफवाज के जितने भी एहलकार हों, जिस तरह से उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, तो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता इन तमाम बलोच लोगों में से। और बड़ी टाइमिंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये जो मिसिंग पर्सन का मामला हो या जिस तरह के मामलात हैं, वो एक बड़ी सोची समझी स्कीम लगती है, जिस तरह से इस तरह के इश्यूज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तंजीला साहिबा, कता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है हुसैन थेबू ने, जो GTV के एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबू साहब, आपने वक्त निकाला। अब तो बलोच यकजहती काउंसिल के एहतजाजी मुजाहिरे की हकीकत भी सामने आ गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो अंदरूनी मामलात के साथ साथ
ہمیں بیرونی بڑے شدت سے جو ہے وہ ہمارے دشمن ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ہے اس میں فارن ایلیمنٹس کی انوالومنٹ ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر جہاں تک آپ مسنگ کی بات کر رہے ہیں، مسنگ پرسن کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ جو مسنگ لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں جا کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی دہشت گرد پارٹی سے مل رہے ہوتے ہیں. ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر سب کے ایک یکجہتی ہونی چاہیے. ہمارے جو دشمن جو بارڈر سے باہر سے بیٹھ کے جو مس گائیڈ کرتا ہے، ہمیں اس کو ٹھیک سمجھنا ہے چاہیے. حسین تھیبو صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب نے. بابر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے جی ٹی وی نیوز کو اپنا وقت دیا. اہم خبر ہے کہ بلوچ یکجہتی کونسل کے جو احتجاجی مظاہرہ ہوا اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا اس طرح کے جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، جیسے بلوچ یکجہتی کونسل کی آپ نے بات کی کہ اس پریس کے ذریعے جو لوگوں کو اصل حقیقت بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. بیکاز جب آپ نہیں بتائیں گے تو لوگ مس لیڈ ہوں گے، اور یہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کا اصل چہرہ، ان کا اصل روپ کیا ہے، کہ یہ پس پردہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، اور جن لوگوں کے نام کو یہ کلیم کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بالاج کی بات اسپیشلی اس مظاہرے میں بار بار لی جا رہی ہے، ایکچولی وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دشمن سے ملے ہوتے ہیں، عام معصوم شہریوں کا قتل کرتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تفتیش کے دوران ان سے انکشافات بہت سارے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جب ٹپ آف آپریشن ہوتا ہے بالاج کے سلسلے میں، اسپیسیفکلی ٹپ آف آپریشن وہ مارا جاتا ہے، تو ابھی یہ کہنا کہ جس کا زیادتی ہوگی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسنگ پرسن کا ایشو بھی اتنا کچھ سمپل نہیں ہے جس طریقے سے یہ لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے عام محب وطن شہری جو ہیں ان کو پکڑ کے مارے، جان سے مار دے. کم ہی کوئی اسٹیٹ ایسے کرتی ہے، پاکستان میں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ جو اس طرح کی شکایات آتی ہیں جب شور سے زیادہ علاقے ہوتے ہیں، اس میں کوئی 1 تو شکایت ایسی آ جائے گی، لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ابھی اس اسپیسیفک رپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ ایکچولی ان کو یہ مس لیڈ کیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کے نام پہ، خواتین کے حقوق کے نام پہ ادھر کتبے اور پورا مارچ کرے، ریاست کو گالیاں دیں، اداروں کو گالیاں دیں. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. اور جب ان کو اجازت دی گئی ہے مارچ کی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے یا اپنا حق استعمال کرے، تو اس کو یہ مس یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پر اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ بالاج کے کون تھا، سی ٹی ڈی نے اس کو پکڑا، وہ ٹپا آپریشن میں مارا گیا، ان لوگوں نے اس کو کلیم کیا، اس کی لاش اپنے پرچے میں انہوں نے دفن کی، اس کے نام پہ سیاست کی. ابھی اس کو الٹا رنگ دے کے تو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بڑا معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، عورتوں کو آگے کر کے، بوڑھی عورتوں کو آگے کر کے بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے ان کو کہاں پر لے کے آئے ہیں. عام بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کے اتنی حقوق ہیں جتنے پاکستان کے کسی اور علاقے کے ہیں. ان کو دنیا کے سامنے مسخ شدہ حقائق کی بنیاد پر ایسے نہیں پیش کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میڈیا کے ذریعے اس طرح کے لوگوں کو حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتاتے رہنا چاہیے، یہ بالکل بتاتے رہنا چاہیے. کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل لوگوں کو غلط چیزیں بتا کے مس لیڈ کرنا، یہ ریاست کے خلاف اکسانا، یہ بہت خطرناک ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ ذہن سازی کرتے ہیں، اور ہمیں کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ جو ابھی اسٹریٹجی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس اسٹریٹجی سے یہ لوگ بہتر طریقے سے کاؤنٹر ہو سکیں گے. ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار احمد سعید منہاس نے. سب سے پہلے شکریہ احمد صاحب کہ آپ نے جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالا. بلوچ یکجہتی کونسل کے احتجاجی مظاہرے کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے سی ٹی ڈی کی جانب سے کہ رواں سال بی ایل اے اور بی ایل ایف کی جو تربت میں 158 دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران 66 معصوم افراد بھی شہید ہوئے. ان سب کا کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی پاکستان پٹری پہ آنا شروع کرتا ہے اور کہ معاشی حالت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، امن و امان بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو سو کالڈ سوڈو قسم کی آرگنائزیشن، جیسے کہ بھی یہ بلوچستان یکجہتی کونسل کے نام سے ایک نئی آرگنائزیشن سامنے آئی اور وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، جہاں پہ دوسرے ملکوں کے امبیسڈر ہیں. آپ کس قسم میں امپریشن وہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں؟ ابھی ایس آئی ایف سی کے تحت بڑا کلیئرلی بتایا گیا کہ منرل ایکسپلوریشن جو ہے ہماری مہینے کا اکائی ہوگی، جس کے
सूरत है जिसके जरिए हम पाकिस्तानी इकॉनमी को बेहतर करेंगे, तो ये किस तरह हमारे दुश्मनों को हजम हो सकता है? क्योंकि वो जानते हैं कि बलूचिस्तान में अगर अमन कायम हो गया तो ना सिर्फ सी पैक आपका बेहतर तौर पर चलेगा, बल्कि वहाँ पे जो मिनरल्स के जखायर हैं उनको एक्सप्लोर करके पाकिस्तान की जो माशी सूरत है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो लिहाजा ये गेम चेंजर है। अब गेम चेंजर की सूरत हमारे दुश्मनों को कबूल नहीं है, तो ये इसी तरह है जैसे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से जब ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस किए गए ताकि वहाँ लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके और अमन लाया जा सके, तो ये एक नाम निहाद पख्तून तहफ़्फ़ुज़ पीटीएम नामी एक चीज़ खड़ी हुई थी वहाँ पे। उसी तरह से ये यकजहती कौंसिल भी, अब देखें आप ये एहतजाज किस चीज़ से कर रहे हैं? एहतजाज एक दहशतगर्द का कर रहे हैं जिसको पकड़ा गया और उसमें बारूद मवाद जो है वो उससे निकला, जिसने तुर्बत के अंदर ऑपरेशन और अटैक करने थे, जो उसने माना, और जो पसरी में इसको लेके जाया गया इसी की निशानदेही के ऊपर, और वहां में वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, तो क्या आप दहशतगर्द के लिए आप बाकी पूरी अवाम को हॉस्टेज बनाएंगे? स्टिल जो पाकिस्तान की स्टेट है वो एज अ माँ का रोल अदा करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है आकर नेगोशिएट करें। बंगलजई की मिसाल आपके सामने है, सरफराज बंगलजई की जो कल सरेंडर की है, उससे पहले शंबे है, तो स्टेट जो है माँ की तरह बलूचिस्तान के बच्चों को, नौजवानों को सीने से लगाएगी। लेकिन अगर आप नेगोशिएट ना करें और सिर्फ पाकिस्तान को मुलायम कर रही मकसद है, तो स्टेट बिल्कुल ठीक कर रही है। इसी तरह से इनको यहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि स्टेट को आपने आगे लेकर आना है। स्टेट होगी तो हम सब हैं। स्टेट को आप बनाना रिपब्लिक काइंड ऑफ चीज बनाएंगे, जिसका दिल चाहेगा आपके दारुल खिलाफे के ऊपर दहशतगर्दों के लिए चढ़ाई करेगा, तो क्या स्टेट अपने हाथ पे हाथ धर के बैठेगी? आप कहते हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बंद कर दें, तो क्या सिविलियन लड़ेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ? तो लिहाजा ये तमाम चीज देखना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखें। आज हमने इन दहशतगर्दों को ना पकड़ा, ना इनको छोड़ा, इनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया, इनको ना अरेस्ट करके कोर्ट्स के सामने लेकर आए, तो कल यही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कहते थे कि आपके मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए ताकि आप तेजी से जो है इंसाफ मुहैया करें, क्योंकि बाकी जो पुरअमन शहरी हैं कम से कम वो तो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकें। वो जो बहकावे में लोग आए स्टिल उनको कह रहे हैं कि आके मिलो धारे के अंदर, नेशन के साथ, कौम के साथ, स्टेट के साथ खड़े हो। लेकिन अगर आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट और आपने रॉ की फंडिंग के ऊपर ही अगर जिंदा रहना, तो फिर स्टेट को अपना मकाम लेके चलना चाहिए। और अलाउद्दीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जो आपकी काइनेटिक वॉर नहीं, आपकी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर होगी, जिसमें आपकी परसेप्शन और बयानी की जंग है। तो बयानी की जंग की खातर जो आप काम कर रहे हैं मीडिया और जो हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों को आगाही दिलाना इंतहाई अहम जरूरी है। तो लिहाजा मैं समझता हूं लोगों कि को आगाही दिलाना अहम जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर, एंकर पर्सन हुसैन थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर और दिफाई तजियाकार अहमद सईद मिन्हास। आप चारों का शुक्रिया।